मोहित मीना, जेके 11 मिदनापुर और जेबी ब्रदर्स, दो टीम इस मुकाबले में। तो लाइव एक्शन के साथ फिर से एक बात है यार, आयुष रॉकर्स एंड 77 डेज स्पोर्ट्स लाइव कोलकाता चैंपियंस लीग सीजन 2, पहले से बेटर, पहले से बिगर। दो सलामी बैटर पहुंच चुके हैं बैटिंग के लिए, कमेंट्री बॉक्स से तैयार फिर से एक बार लाइव एक्शन के लिए। एक तरफ राज पासवान सलामी बैटर के रूप में, एक तरफ आसिफ अली बल्लेबाजी करेंगे। पहला बार गेंदबाजी के लिए तैयार मोहित मीना। তো মোহিত মিনা নতুন বল হাতে আরো একবার দৌড় শুরু করবে। ওদিকে রাজ পাসওয়ান অন স্ট্রাইক। ফার্স্ট বল পড়ার পর একটু নিচু থেকে গিয়েছিল, উইকেট কিপারের দস্তানায় জমা হয়েছে, কোন রান আসেনি, দেখে শুনে লিভ। ওদিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা বাতিস্তম্ভের আলোগুলিও কিন্তু ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে। তো দিনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পেরিয়ে এবার আমরা নৈশালোকের ক্রিকেট উপভোগ করব। कट करने का प्रयास था, फील्डर के हाथ में दे बैठे राज पासवान, जाना होगा वापस। विकेट नंबर 1, বড় উইকেট এখানে। একদম ওয়েট করে কাট করার চেষ্টা, তবে গ্যাপ খুঁজতে ব্যর্থ এবং সরাসরি ফিল্টারের হাতে। কোনো রান আসার আগেই আবারও উইকেটের পতন দেখলাম আমরা। বড় উইকেট, শুরুতেই উইকেট। রাজ পাসওয়ান এবং আসিফ আলী যারা ওপেনিং পেয়ার হিসেবে ব্যাটিং করতে এসেছিল। तो नंबर 3 पे आ रहा है बैटिंग करने राज पासवान के आउट होने के बाद विश्वजीत ठाकुर। किस तरह से टीम को आगे लेके जाते हैं, एक तरफ आसिफ अली, एक तरफ विश्वजीत ठाकुर अब बैटिंग करेंगे। একটা ভালো নক ছিল বিশ্বজিৎ ঠাকুরের, গত ম্যাচেও আমরা দেখেছিলাম। এই ম্যাচে আবারও দলের প্রয়োজনে বিশ্বজিৎ ঠাকুরকে আগে পাঠানো হয়েছে। অলরাউন্ডারদের তালিকা যদি করতে বসি আমরা, বিশ্বজিৎ ঠাকুর একদম উপরের দিকে নাম আসে। এই মুহূর্তে দলের প্রয়োজনে আবারও তাকে ব্যাট হাতে নেমে পড়তে হয়েছে। ওদিকে মোহিত মিনা দলের অধিনায়ক আরো একবার কিন্তু সফল, কারণ রাজ পাসওয়ানের মতন খেলোয়াড়কে কিন্তু এই মুহূর্তে ডাগআউটে যাওয়ার রাস্তাটা দেখাতে সমর্থ হয়েছে। बोर्ड पे कोई रन नहीं, एक विकेट गवा दिए दूसरी बॉल से। मोहित मीना पिछले मैच में अच्छा स्टार्ट दिया था, पहले ओवर से 7 रन एक विकेट दिलाया था, यहां पे भी विकेट। काम आसान होता है खुद कैप्टन के लिए, अगर खुद बॉलिंग के लिए आए विकेट दिला दे तो बाकी गेंदबाज के लिए आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। नंबर 3 पे सामना करेंगे अब विश्वजीत ठाकुर। এবং মোহিত মিনা একদম সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে দলকে এখানে। আর একবার শর্ট অফ লেন্থ বল পড়ার পর একটু এক্সট্রা রাইজ করেছিল ওখানে, একটা আপিল ছিল অবশ্যই। তবে স্মাইলিং ফেস দেখা যাচ্ছে এখানে বিশ্বজিৎ ঠাকুরের। सफर बहुत लंबा है, अभी भी 6 ओवर का मैच। जेबी ब्रदर्स लास्ट ईयर चैंपियन टीम, एक तरफ जेके 11 मिदनापुर, दो बेहतरीन टीम इस मुकाबले में। नेक्स्ट बॉल बल्ला चला फिर से एक बार, कोई रन नहीं इस बॉल से, तो बड़े शॉट के लिए सोच रहे शायद यहां पे विश्वजीत ठाकुर। দুর্দান্ত বোলিং এখানে মোহিত, কোন রান এখনো পর্যন্ত খরচা হয়নি, একটা উইকেট। कट करने की कोशिश, सही लाइन लेंथ पे पिछले मैच में देखे थे, ऑफ स्टंप का टप्पा पकड़कर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। कोई रन इस बॉल से, अभी तक 5 बॉल इस ओवर में, कोई रन नहीं, एक विकेट साथ में। मोहित मीना একটা নির্দিষ্ট লাইন ধরে এখানে বোলিং করে চলেছে এবং ওই লাইনটাই এখনো পর্যন্ত ব্যাটারদেরকে রান নিয়ে আসা থেকে বিরত রেখেছে। দুর্দান্ত বোলিং মোহিত মিনা। कारपेट शॉट नीचे खेला जानबूझकर, पीछे फील्डर है, स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में एक रन मिलेगा। एक ओवर से एक
एक विकेट 1 for 1 up to 1 over 1 for 1 একদমই প্রথম ম্যাচের মতন ছবি এখানে। প্রথম ম্যাচ শুরু হয়েছিল প্রথম ইনিংস যেখানে ছিল 1 রান 1 ওভার 1 উইকেট, এবং আবারও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। তো ধন্যবাদ ফ্লিপ ক্যান্ডি, ধন্যবাদ টি ভ্যালি ট্রুলি অরিজিনাল, ধন্যবাদ অক্সিজেন ডিটারজেন্ট, এবং ধন্যবাদ সিক্সার বলস। আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ এই টুর্নামেন্টের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ জানতে চাইবো আমাদের এই টুর্নামেন্ট যাদের কারণে আজকে আমরা এ মাঠে প্রত্যেকেই উপস্থিত হতে পেরেছি। বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন, ধন্যবাদ মিস্টার বিশাল প্রসাদ অ্যান্ড মিস্টার দাউদ আনসারি, একই সাথে ধন্যবাদ এই টুর্নামেন্টের মেন্টর, প্রত্যেকটা বিভাগ যিনি সদা জাগ্রত এবং নজর রেখেছেন, মিস্টার রাজহংস গুপ্তা। অনেক অনেক ধন্যবাদ বঙ্গবাসীকে এত বড় একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উপহার দেওয়ার জন্য। तो दूसरा बार यहाँ पे बुलाया देखिए जिसान को, और ये देखिए क्या कमाल का मूवमेंट, खूब सुंदर दृश्य आपके स्क्रीन पे। विशाल जी एंजॉय कर रहे हैं मैच का। একদমই যেন লর্ডসের ব্যালকনির ফ্লেভার এখানে, সেই ঐতিহাসিক ব্যালকনির ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। তো সারা মাঠ জুড়ে দুর্দান্ত ডেকোরেশন। हेलीकॉप्टर उड़ी इस बार, कूद के निकाला है, निकल जाएगी बाहर। विश्वजीत ठाकुर मिलेंगे मैक्सिमम। এক্সেলেন্ট শট, দুর্দান্ত শট। প্রথম ওভার বাউন্ডারি এই ম্যাচের। পরের বল একটু যেন থমকে এসেছিল, শুরুতে ব্যাট সফল করার ইচ্ছে থাকলেও ওখানে শেষ মুহূর্তে নিজেকে আটকে ছিল বিশ্বজিৎ, এবং একটাই রান, প্রান্ত বদল হয়ে গেল। अभी तक 8 रन 1 विकेट, दूसरा बॉल जारी, जिसान बॉलिंग कर रहे हैं। विश्वजीत 6 बॉल से 8 रन, आसिफ अली पहली बॉल का सामना करेंगे अब। তো এর আগে জেকে 11 মেদিনীপুর তারা টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। स्ट्राइक पे तैयार फिर से एक बार आसिफ अली, अच्छी लेंथ इधर वाइड यॉर्कर रखने का प्रयास था। यस नो गलत इन पे थ्रो मेरे ख्याल से। आशीष थे फील्डर पॉइंट पे, 1 रन चुराया तेजी के साथ। सामने तैयार फिर से एक बार विश्वजीत ठाकुर, अभी तक 6 बॉल से 8। इमरान कुछ सलाह दे रहे हैं विकेट के पीछे से। প্রথম ওভারে যে মোমেন্টামটা সেটা ধরে রাখতে বোধহয় দ্বিতীয় ওভারে ব্যর্থ হচ্ছে এখানে। तो शायद फ्री लाइसेंस देकर भेजा गया यहाँ पे विश्वजीत ठाकुर को कि जाइए आप बड़े शॉट लगाइए, और वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। তো ডব্লিউ বিশ্বজিৎ ঠাকুর যে ধরনের খেলোয়াড়, এইরকম ম্যাচের পরিস্থিতি এর আগেও বহুবার অনুভব করেছে এবং সে কারণে জানে যে ওর রোলটা কি হতে পারে এখানে। देखिए भैया 6 ओवर का मैच है, रोल क्लियर है कि जाइए बड़े शॉट लगाइए। और यहाँ पे देखिए बातचीत हो रही है जिसान से, किस तरह रोका जाए। 15 रन लगे अभी तक बोर्ड पे, 1 विकेट। सामने इस बार खेला है कवर के ऊपर से, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, मिलेंगे मैक्सिमम 6 रन के लिए।
এক্সেলেন্ট একটা ওভার, দুর্দান্ত একটা ওভার এখানে জেভিয়ার ব্রাদার্সের দৃষ্টিকোণ থেকে। বিশ্বজিৎ ঠাকুর যেভাবে ব্যাটিং করছে এক কথায় অসাধারণ। तीनटे ओवर बाउंड्री ओवर तक एखोनो पर्यन्त। तो काफी एक्सपेंसिव जिसान, 3 छक्के अभी तक इस ओवर से 2 सिंगल। अच्छी वापसी, आखिरी बॉल से कोई रन नहीं, इस ओवर से 20 रन, पहले ओवर से 1 रन। तो कुल मिलाकर 2 ओवर के बाद 21 रन, 1 विकेट, 21 for 1 after end of 2 ओवर। जेबीए ब्रदर्स 2 ओवर 21 रन 1 विकेट। জেভিএ ব্রাদার্স ভার্সেস জেকে 11 মেদিনীপুর। দুই দলের কাছেই এখানে কিন্তু জয়টা প্রয়োজন, জিততে হবে এই ম্যাচ পরবর্তীতে যেতে হলে, কারণ ওয়েট করছে ওখানে সাইদাপুর আরএসসি। কারা হবে পরবর্তী ম্যাচে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সেদিকেও নজর থাকবে, তবে এই ম্যাচে জয়টা সুনিশ্চিত করতে হবে। अभी तक 21 रन लगे, बोर्ड पे 1 विकेट, दूसरा ओवर का हुआ समापन। तीसरे ओवर के लिए बुलाया यहां पे फिर से एक बार कैप्टन खुद आए हैं, मोहित मीना। आसिफ अली कवर पे खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद है और जाएंगे डग आउट। आसिफ अली अब जाएंगे डग आउट की गली, विकेट नंबर 2। তো মোহিত মিনা প্রথম বল উইকেট দিয়ে যাচ্ছে। মাঠের মধ্যে লড়াই হবে সমানে সমানে, তবে মাঠের বাইরে প্রত্যেকেই ওই লড়াইয়ের বাইরে গিয়ে একটু যেন রিল্যাক্স থাকতে চাইছেন। छह ओवर का मैच अभी तक जिस तरह से गेंदबाजी की मोहित मीना प्रभावित किया सभी को। हर ओवर में अगर विकेट दिलाएं तो और क्या चाहिए कैप्टन को, टीम को। অনেক ধন্যবাদ অক্সিজেন ডিটারজেন্ট, ধন্যবাদ টি ভ্যালি ট্রুলি অরিজিনাল, ধন্যবাদ সিক্সার বলস, ধন্যবাদ ফ্লিপ ক্যান্ডি। আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ এই টুর্নামেন্টের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। मुकेश चौधरी आते ही बड़े शॉट खेलने का प्रयास, नीचे फील्डर, एक और विकेट मोहित मीना के नाम। जाना होगा मुकेश को डग आउट बिना स्कोर किए। ব্যাক টু ব্যাক দুটো উইকেট এখানে মোহিত মিনা দলের প্রয়োজনে একটার পর একটা উইকেট তুলে নিয়ে বিপক্ষের ব্যাটিং দুর্গে একটা ভাঙন তৈরি করেছে এবং একটা চাপও কিন্তু পাল্টা দিয়েছে, পাল্টা তৈরি করে দিয়েছে। এখানে দুর্দান্ত বোলিং দেখতে পাচ্ছি আমরা। तो बाहर जा रहे हैं मुकेश चौधरी, तो अंदर आ रहे हैं अब सोनू दास। हैट्रिक का मौका यहां पे मोहित मीना के लिए। তো অর্ধশত রান দেখেছি আমরা ব্যক্তিগত স্তর থেকে, তবে এখনো পর্যন্ত কোনো বোলারের কাছ থেকে আমরা হ্যাট্রিক দেখিনি। প্রথম দিন আমরা হ্যাট্রিকও কি দেখতে পাবো? হ্যাট্রিকের হাতছানি রয়েছে এখানে মোহিত মিনার সামনে। তো কমেন্ট্রি বক্স থেকে প্রত্যেকেই এখানে নজর রেখেছেন। हैट्रिकेर हाथछानी मोहित मीनार सामने। तो देखिए नजर तो 12 तारीख तक रखना पड़ेगा आपको, बहुत कुछ घटने वाला है इस ग्राउंड पे, एक से बढ़कर एक मैच आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी गेंदबाजी मोहित मीना, हैट्रिक का मौका था लेकिन यहां पे हैट्रिक हुआ नहीं। सोनू दास स्ट्राइक पे। ভালো বল, আবারও একটা ডট বল। 21 রান 3 উইকেট, চলমান তৃতীয় ওভার।
सोनू दास अक्रॉस द लाइन गए थे खेलने के लिए, कोई रन नहीं इस बॉल से। दबाव यहां पे होगा जरूर। जेवीए ब्रदर्स 3 विकेट गवा दिए, 21 रन लगे बोर्ड पे अभी तक। নয় বল থেকে 20 রান করে অপরাজিত বিশ্বজিৎ। अपर कट खेलने का प्रयास था, वन बाउंस कैसा, कोई रन नहीं इस बॉल से। তো অ্যালাউড বাউন্সার যেটা রয়েছে সেটা আপাতত এখানে দেওয়া হয়েছে। মোহিত মিনা এখনো পর্যন্ত তার হাত ধরে 3টে উইকেট। এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো রান আসেনি, প্রথম ওভার থেকে মাত্র একটা রান। स्ट्राइक पे फिर से देखना होगा कौन आते हैं, क्या फैसला होगा। ओवर का हुआ समापन, 3 ओवर के बाद स्कोर। यहाँ पे शायद अभी तीसरा नंबर रेफर किया है। आखिरी बॉल ओवर की बाकी अभी भी, अगर ये बॉल देखना होगा निर्णय क्या आता है। এবং এরই মধ্যে আরো একবার জানিয়ে রাখতে চাইবো আগামী 11 তারিখ একদিকে থাকবে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া, তো একদিকে থাকবে বেস্ট অফ বেঙ্গল, এবং দুই ক্রিকেট মস্তিষ্ক মাঠের বাইরে থেকে লড়াইটা কিন্তু তাদের মধ্যে হবে। একদিকে দ্য মেন্টর অফ রেস্ট অফ ইন্ডিয়া মিস্টার হেমন্ত বনিয়াল, অন্যদিকে राजहंस गुप्ता, तो मजा आने वाला है। বেস্ট অফ বেঙ্গলের মেন্টর। तो वाइड का सारा यहाँ पे, यानी 1 रन जुड़ेंगे खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। ये पहला वाइड इस पारी का। शॉट ऑफ लेग, इस बार मौका बढ़ सकता है। भाग रहे इमरान काफी तेज, लेकिन बॉल तक पहुंच नहीं पाएंगे। सिंगल मिलेगा इस बॉल से। একদমই একটা সুযোগ বোধহয় এসেছিল। अभी तक 23 रन, 3 विकेट। ओवर की आखिरी गेंद बाकी अभी भी। एक तरफ सोनू दास, एक तरफ विश्वजीत ठाकुर। विश्वजीत 9 बॉल से 20 रन, सोनू दास 3 बॉल से मात्र 1 रन अभी तक। मोहित मीना का स्पेल अगर देखिए, 3 रन दिए अभी तक और 3 विकेट। क्या कमाल की परफॉर्मेंस है इस मैच में। একদমই প্রথম ওভারে মাত্র 1 রান, একটা উইকেট। এই ওভারে এখনো পর্যন্ত 2 রান দিয়ে 2টো উইকেট। ব্যক্তিগত স্পেলের এটা अंतिम ওভার। रूम बना के खेला इस बार कवर की तरह, पीछे फील्डर भागेंगे। आशीष साइड से फील्डर वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे, बॉल तक बाउंड्री मिलेगा। পাওয়ারফুল বল ব্যাট ছোঁয়ার সাথে সাথেই বাউন্ডারির দিকে ছুটতে শুরু করেছিল। 4টে রান। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 27 रन 3 विकेट, 27 for 3 at the end of 3 ओवर। তো 3 ওভার থেকে 27 রান, 3 উইকেট। 3 ওভারের খেলা এখনো বাকি রয়েছে, 18টা বলের খেলা বাকি রয়েছে। মাঠের মধ্যে একটা পার্টনারশিপ দরকার। বিশ্বজিৎ ঠাকুর একদিকে 10 বল থেকে 24 রান করে অপরাজিত। মোহিত মিনা তার ব্যক্তিগত স্পেল থেকে 2 ওভার থেকে 7 রান দিয়ে 3টে উইকেট। একটা দুর্দান্ত স্পেল পরিসমাপ্ত হয়েছে। ওদিকে চতুর্থ ওভারে কাকে বলে নিয়ে আসা হবে সেটাও দেখতে হবে। तो ऑप्शन है यहाँ पे, देखना होगा किस तरह से गेंदबाजों को रोटेट करते हैं। शायद नीरज छोटी आ रहे हैं बॉल की तरफ। ম্যাচে JK11 মেদিনীপুর তাদের দলে একমাত্র পরিবর্তন মোহিত সিটিকে ড্রপ করা হয়েছিল এবং রৌনক বাদশাকে কিন্তু এখানে ইন করা হয়েছে। तो गेंदबाजी की भार संभालेंगे अब, ये देख पा रहे हैं। नीरज छोटी बॉलिंग करेंगे, पहला ओवर अपने स्पेल का। और इस पारी का चौथा ओवर। अभी तक 27 रन 3 विकेट। जेबी ब्रदर्स 27 for 3 at the end of 3 ओवर, 4th ओवर। सामने खेलने का प्रयास था, बॉल हवा में, फील्डर से आगे गिरी बॉल, मिस फील्ड। एक मौका बन सकता था रन आउट का, सिंगल मिला इस बॉल से।
প্রতিটা রান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এখানে। প্রথমে ব্যাটিং করার জন্য যখন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, স্কোর বোর্ডে একটা ম্যাক্সিমাম টোটাল তুলে আনতে হবে, একটা চ্যালেঞ্জিং টোটাল তুলে আনতে হবে। সোনু দাস একটি রান নিয়ে প্রান্ত বদল, আর আরো একবার বিশ্বজিৎ ঠাকুর চলে আসবে স্ট্রাইকে। 11 বল থেকে 25 রানে অপরাজিত। ब्लॉक में डालने का प्रयास था, संभल के खेले विश्वजीत ठाकुर, एक और ओवर बाउंड्री। তো ঠিক কি কারণে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চর্চিত একটা নাম এই বিশ্বজিৎ ঠাকুর, সেটা কিন্তু চাপের মুখে দাঁড়িয়ে তার ব্যর্থতাতে আরো একবার প্রমাণ দিচ্ছে এখানে। नीरज छोटी काफी अच्छा अभिरेशन करते हैं गेंदबाजी में। अभी तक 34 रन 3 विकेट, चौथा ओवर जारी। विश्वजीत ठाकुर और सोनू दास दो बैटर इस वक्त अंदर। उठा खेलने का प्रयास था, गेंद पॉइंट गली की तरफ, 1 रन मिलेगा। फिर से एक और सिंगल स्कोर पाएंगे अब सोनू दास। এটাও বেটার, যে ক্ষেত্রে বড় শট আসা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট সিঙ্গলটা নিয়ে স্ট্রাইকটা রোটেট করতে থাকা, স্কোর বোর্ডটা চালু রাখা। তো এই গতিতে খেলা চলতে থাকলে ৬২ থেকে ৭০ এর মধ্যে পৌঁছানো উচিত স্কোর। দেখতে হবে এখান থেকে গিয়ার বদলায় কিনা। रिवर्स का प्रयास था, खेलना पसंद करते हैं रिवर्स, लेकिन कामयाबी मिली नहीं इस बॉल से। सोनू दास পছন্দের শট, তবে শুধুমাত্র পছন্দ হলেই হবে না, এখানে সংযোগটাও ঘটাতে হবে। रनों की आवश्यकता अभी भी यहां से कह सकते हैं जेवी ब्रदर्स के लिए। बैटिंग ऑर्डर हालांकि लंबा है, सबकी निगाहें होगी जरूर कि सकलेन को क्या मौका मिलेगा नहीं अभी तक बैटिंग का। बहुत अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं सकलेन, लेकिन अभी तक मौका मिला नहीं है। এবং গত 2 বা 3টে বছর যদি আমরা মৌসুমে পিছিয়ে যাই, যেভাবে নিজেকে তুলে এনেছে সাকলেন, অসাধারণ এক কথায়। যুব প্রতিভা এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে ধীরে ধীরে। स्ट्राइक पे तैयार सोनू दास, বড় শট খেলার চেষ্টা, এখানে ব্যাটের কিনারা ছিল, ওখানে স্লিপ ফিল্টার হাতে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। সুযোগ তৈরি হলেও এখানে সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। और ये बहुत बड़ा मौका था क्योंकि विकेट का मौका बनाया था गेंदबाज, लेकिन क्या छूटा। विश्वजीत ठाकुर ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 36 रन 3 विकेट, 36 फॉर 3 आफ्टर द 4 ओवर। 4 ওভার 36 রান 3 উইকেট, এখনো 2 ওভার। तो देखिए पिछला मैच भी लो स्कोरिंग मैच, यहाँ पे भी क्या लो स्कोरिंग। 2 ओवर बाकी अभी भी है, कहां तक पहुंच सकते हैं जेबी ब्रदर्स। একই সাথে বিশ্বজিৎ এবং সোনু রয়েছে, তাদের মধ্যে ক্যাপাবিলিটি রয়েছে অ্যাটলিস্ট বড় শট খেলার, রানকে আরো একটু উপরে নিয়ে যাওয়ার। এবং ড্রেসিং রুম থেকে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে ড্রিঙ্কস পাঠানো হয়েছে, তো শুধুমাত্র ড্রিঙ্কস নয়, বোধহয় মেসেজও রয়েছে কিছু এখানে। তো মোটামুটি ভাবে বলে দেওয়া যায় একটা মেসেজ ক্লিয়ার, এখানে ব্যাটটা চালাতে হবে এবং কানেকশনটা করতে হবে, রানটা করতে হবে। बिल्कुल रन चाहिए, चाहे 2 ओवर में आप 4-5 छक्के लगा दीजिए या फिर बाउंड्री लगाइए, लेकिन रन चाहिए आपको बोर्ड पे। फरमान आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। তো গত ম্যাচে 2 ওভার বোলিং করার সুযোগ এসেছিল, এই ম্যাচে যে জায়গায় নিয়ে আসা হচ্ছে তাতে করে আবারও লাস্ট ওভারে অন্য একজন বোলারকে নিয়ে আসতে হবে। अभी तक 36 रन 3 विकेट 4 ओवर के बाद।
फरमान तैयार बॉलिंग करने के लिए 5वां ओवर। सामने स्ट्राइक पे सोनू दास। शॉट ऑफ प्ले थे, सही से कनेक्शन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी गति है बॉल में, निकल जाएगी बाहर, मिलेंगे पूरे अच्छे रन सोनू दास। তো কিছুটা যেন সংঘর্ষ করছিল ওখানে সোনু, তবে এই মুহূর্তে আমরা দেখলাম গত বলের ক্ষেত্রে যে সংযোগটা হয়েছে, কনফিডেন্সটা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়ে যাবে এখানে। দেখা যাক এই কনফিডেন্সকে ধরে রেখে আগে কিভাবে নিজের দলের ইনিংসকে নিয়ে যেতে পারে সোনু দাস এবং বিশ্বজিৎ ঠাকুর। अगली बॉल स्ट्राइक पे तैयार सोनू दास। प्रयास जारी है और यहां पे देखिए विकेट पे बॉल लगी है शायद, जी हाँ, अंपायर कह रहे OUT, जाएंगे बाहर सोनू दास। पैर पे लगकर बॉल विकेट पे लगी शायद, पैर देखना, रिप्ले में देखना चाहेंगे क्या घटा था, शायद हिट विकेट हुए थे। ये देखिए क्या हुआ था, और पैर उनका विकेट पे, ये देखिए रिप्ले में आप साफ देख पाएंगे। 8 बॉल से मात्र 9 रन। ঘুরিয়ে খেলার সময় নিজের শরীরকে ওখানে ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ, তো উইকেটের পতন ঘটে গেল। रोहित सिंह आए बैटिंग करने के लिए, अब बैटिंग ऑर्डर बदला इनका। अनुमान ओपन करना पसंद करते हैं, लेकिन यहां पे मिडिल ऑर्डर में आए बैटिंग करने के लिए रोहित सिंह। तो सबकी सवाल यही होगी कि सकलेन को क्या ऊपर भेजा जा सकता था, क्योंकि फॉर्म है उनके पास अभी तक 42 रन 4 विकेट। তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টের গভীরতা এতটাই, ফরম্যাটটা ছোট, 6টা ওভারে মাত্র খেলা, তো এই ক্ষেত্রে মনে হতেই পারে কেউ আগে আসতে পারতো, কেউ পরে আসতে পারতো, তবে ক্যাপ্টেন একটা নির্দিষ্ট ভাবনা নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। रोहित सिंह स्ट्राइक पे तैयार अगली बॉल के लिए, फरमान बॉलिंग के लिए तैयार। रोहित सिंह आते ही बड़े शॉट की तलाश में, और मिलेगी कामयाबी इनको, रन मिल जाएंगे पूरे 4 रन। রোহিত একটা বেটার হিট, ভালো সংযোগ এবং মূল্যবান 4টে রান। रोहित सिंह स्ट्राइक पे तैयार फिर से एक बार अगली बॉल के लिए। অন্তিম ওভার এরপরই শুরু হবে, তবে তার আগে যে কটা রান সংগ্রহ হবে প্রত্যেকটা রান মূল্যবান হবে। অলরেডি 46, 4 উইকেট হারিয়ে। পরের বল, রোহিত প্রস্তুত। ওভার 1 ছিল এখানে, পড়ার পর একটু থমকে এসেছিল রোহিত, একটু আগেই যেন ব্যাটটা সফল করেছিল। बल्ला चला जरूर, लेकिन रन मिलेगा नहीं। इसके बाद बचेंगे मात्र 1 ओवर, 46 रन 4 विकेट। कहां तक पहुंच पाएंगे JBA ब्रदर्स? গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল এই মুহূর্তে মাঠের মধ্যে একটু সংঘর্ষ করছে। টপে যেখানে বল লং স্টপ অঞ্চল দিয়ে বেরিয়ে যাবে এবং 4টে রান দিয়ে যাবে, মূল্যবান 4টে রান, আর দলগত ভাবে অর্ধশতরান পূর্ণ হয়ে গেল এখানে JBA ব্রাদার্স দলের। टीम का स्कोर पहुंचा 50 रन, 50 ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट। 7 गेंदें शेष अभी भी। वेट एंड वॉच, रोहित सिंह वंस अगेन, एक और ओवर बाउंड्री। কনফিডেন্ট 1, অফ স্টাম্পের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া বল ছিল, যেভাবে টেনে নিয়ে ওখানে অন সাইডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বড় স্ট্রোক খেলা হয়েছে, অসাধারণ দুর্দান্ত ব্যাটিং। রোহিত এটাকেই কন্টিনিউ করতে চাইবে। 5 ওভার 56 রান 4 विकेट। तो देखिए 5वें ओवर से 20 रन, बहुत बड़ा ओवर, जो चाहिए था एक मोमेंटम वो मिला यहाँ पे। और रोहित की तारीफ करने होगी, 4 बॉल से 14 रन,
आखिरी ओवर अब कौन आएंगे गेंदबाजी के लिए? बातचीत हो रही है, गेंदबाजी के जो ऑप्शन है वो ढूंढ रहे हैं, किसे लाया जाए। 56 रन 4 विकेट 5 ओवर के बाद। एक तरफ विश्वजीत ठाकुर, एक तरफ रोहित सिंह, दोनों सेट हैं कह सकते हैं आप। रन बन रहे हैं दोनों छोर से। विश्वजीत 13 बॉल से 31 रन, रोहित सिंह 4 बॉल से 14। जो फिनिश चाहिए था वो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे रोहित। তো গত ওভারের যদি আমরা নিরীক্ষণ করি তাহলে আমরা বলতে পারি গত ওভারে 20টা রান এসেছিল এবং শেষ ওভারেও যদি ওই গতিতেই মোটামুটি খেলা এগিয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা যে লো স্কোরিং ম্যাচের একটা আশঙ্কা করছিলাম কোথাও না কোথাও সেটা হবে না। আবারও একটা উপভোগ্য ম্যাচ দুই দলের মধ্যে দেখতে পাবো, যদিও লো স্কোরিং ম্যাচ হলো বোলারদের দাপটে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু উপভোগ্য ম্যাচ দেখার সম্ভাবনা থেকেই যায়। ওদিকে নীরজ ছোটিকে সম্ভবত নিয়ে আসা হচ্ছে অন্তিম ওভারে। গত ওভারে 9 রান দিয়েছিল নিজের ব্যক্তিগত স্পেলের প্রথম ওভারটি থেকে 9 রান খরচ করেছিল। কোনো উইকেট কিন্তু এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি। তো 4টে উইকেটের পতন হয়েছে এখনো পর্যন্ত, 3টে উইকেট সংগ্রহকারী বোলার মোহিত মিনা এবং একটি উইকেট গত ওভারে আমরা দেখলাম ফরমান। সোনু দাসকে টাক আউটের পথ দেখিয়েছিল। ওদিকে বিশ্বজিৎ ঠাকুর গত ওভারে স্ট্রাইক নেওয়ার সুযোগটা আসেনি সেভাবে। 13 বল থেকে 31 রানে অপরাজিত। অন্তিম ওভারে সেট ব্যাটারের উপরই ভরসা থাকবে, কারণ নন স্ট্রাইক এন্ডেও কিন্তু ভরসা জুগিয়েছে। नीरज आए बॉलिंग करने के लिए, पहली बॉल प्रयास था बिल्कुल सही विश्वजीत ठाकुर, लेकिन कोई रन इस बॉल से। নন স্ট্রাইক এন্ডেও কিন্তু ভরসা জুগিয়েছে রোহিত সিং। তো দুটো প্রান্ত থেকেই কিন্তু বড় শট আসার সম্ভাবনা রয়েছে। একে অপরের উপর ভরসা করে এখানে পরবর্তী 5টা বলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। हेलीकॉप्टर का प्रयास फिर से एक बार ब्लॉक में डालने की कोशिश, अच्छी लेंथ बॉलिंग नीरज, एक और सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक पाएंगे अब रोहित सिंह। অন্তিম ওভারের খেলা চলছে প্রথম ইনিংসের এবং সে জায়গায় প্রথম দুটো বল ঠিক যে জায়গায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। ইয়র্কার লেন্থকে ইউজ করা হচ্ছে এখানে। বেটার ভাবনা, বেটার থিঙ্কিং। রান সংখ্যা 57, 4 উইকেট হারিয়ে। तो शेष 4 बॉल बाकी अब यहां से। 57 फॉर 4, 57 रन 4 विकेट। स्ट्राइक पे तैयार रोहित सिंह, अभी तक 4 बॉल से 14 रन। পরের ম্যাচ সাইদাপুর আরএসি, তাদের প্রতিপক্ষ কারা হবে এই ম্যাচ ঠিক করে দেবে সেটা। रोहित तैयार स्ट्राइक पे। कवर पे खेलने का प्रयास था, गेंद निकली विकेट कीपर की तरफ। अच्छा प्रयास, 2 की मांग, काफी तेज भागे हैं यहाँ पे, पहुंच गए अंदर। দুর্দান্ত রানিং বিটুইন দ্য উইকেট, প্রশংসনীয় রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। একই সাথে একটা দুর্দান্ত প্রয়াস ওখানে, উইকেট কিপার ছিল ইমরান, একটা অনবদ্য প্রয়াস ওখানে, যেভাবে শরীরকে ছুড়ে দিয়েছিল বলের নাগালে পৌঁছানোর জন্য, প্রশংসনীয়। बिल्कुल बॉल निकलता तो बाउंड्री होता, लेकिन यहाँ पे मात्र 2 रन मिले। এখনো পর্যন্ত অন্তিম ওভারের খেলা চলছে, বড় শট কিন্তু আসেনি। 3 बॉल बाकी अब यहाँ से। ওদিকে রোহিত স্ট্রাইক, काफी दूर से खेले कवर की तरफ, लेकिन लाइन से बाहर, वाइड का सारा। एक और सिंगल जुड़ेगा खाते में। তো রোহিত স্ট্রাইক ফেরত পেয়েছে এবং দেখতে হবে গত ওভারের যেভাবে ব্যাটিং করেছিল ওই রোহিত এই ওভারেও সেই বিক্রমটা দেখাতে পারে কিনা। ডাগ আউট অ্যাট লিস্ট চাইছে রোহিত, আরো কয়েকটা ওরকমের শট নিয়ে আসুক। अच्छी वापसी यहाँ पे देखिए, विकेट मिला है और रोहित सिंह जाएंगे डग आउट। विकेट नंबर 5, 6 बॉल से 16 बनाकर रोहित आउट हुए।
অন্তিম ওভারে এসে নীরজ ছোটি যে বোলিংটা করছে এক কথায় প্রশংসনীয়। প্রথম বল ডট বল, দ্বিতীয় বলে সিঙ্গেল, তৃতীয় বলে 2 রান, তারপর ওয়াইড এবং তারপর উইকেট। सकलेन आए बैटिंग करने के लिए। अब बचे हैं यहां से 2 बॉल में कितने रन जोड़ेंगे सकलेन वो देखना होगा। बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं, युवा खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा खेल रहा है इनका पिछले कई मंथ से। अगर बात करें सकलेन अख्तर बल्लेबाजी करेंगे। अब शेष 2 गेंदें बाकी है। नीरज छोटी अभी तक 13 रन देकर 1 विकेट अपने 2 ओवर का जो स्पेल है। शेष 2 गेंदें बाकी, 60 पे 5 जेबीए ब्रदर्स। আবারও একটা বিপজ্জনক সিঙ্গেল, ডিরেক্ট থ্রো। কখন ছুটবে ইমরান, কখন থ্রো করবে? तो ये रेस था, ऐसा लगा इमरान और सकलेन के बीच में, लेकिन रेस जीत गए सकलेन। बाइक रूप में 1 रन मिला। ये देखिए अगर विकेट पे लगती बॉल तो शायद काम तमाम था। ওদিকে বিশ্বজিৎ ঠাকুর আরো একবার স্ট্রাইকটা ফেরত আসবে। आखिरी बॉल 61 for 5। 61 রান 5 উইকেট হারিয়ে। তো শেষ বল থেকে ম্যাক্সিমাম ছুটতে পারে কিনা সেটাও দেখার হবে। लास्ट बॉल और फर्स्ट इनिंग्स, विश्वजीत ठाकुर ऑन स्ट्राइक, नीरज छोटी फिर से एक बार तैयार बॉलिंग के लिए। अभी तक अच्छा स्पेल रहा है, मात्र 13 रन दिए हैं, 1 ओवर 5 बॉल। आखिरी बॉल, रिवर्स का प्रयास कामयाब हुआ। यहां पे विश्वजीत ठाकुर निकल जाएगी बाहर, मिलेंगे बाउंड्री, यानी 65 पे 5 6 ओवर के बाद जेबीए ब्रदर्स। तो टारगेट होगा 66। 66 রান করতে হবে এখানে ম্যাচ জেতার জন্য জেকে 11 কে। এবং দেখতে হবে কিভাবে প্রথম ইনিংসে গিয়েছে। विश्वजीत ठाकुर, तो ये देखिए बैटिंग स्कोर कार्ड आपके सामने। राज पासवान जरूर निराश होंगे क्योंकि कोई रन नहीं, आउट हुए बिना स्कोर किए। आसिफ अली 2 बॉल से 1 रन, विश्वजीत ठाकुर एक अच्छा कैमियो, नवाद रहे 16 बॉल से 36 रन, मुकेश चौधरी बिना स्कोर किए आउट हुए, सोनू दास 8 बॉल से 9 रन, रोहित सिंह एक अच्छी बैटिंग आखिरी के समय में 6 बॉल से 16 रन, सकलेन अच्छा साथ दिया आखिरी बॉल पे जब भागे थे 5वें बॉल में, कोई रन नहीं 1 बॉल से 65 रन 5 विकेट 6 ओवर के बाद। अगर बॉलिंग स्कोर कार्ड देखें, বোলিং স্কোর কার্ড, মোহিত ফরমান 1 ওভার থেকে 20 রান দিয়ে 1টা উইকেট, মোহিত মিনা 2 ওভার থেকে 7 রান দিয়ে 3টে উইকেট, নীরজ ছোটি 2 ওভার থেকে 17 রান দিয়ে 1টা উইকেট এবং এমডি জিশান 1 ওভার থেকে 20 রান, কোনো উইকেট সংগ্রহে আসেনি। একই সাথে প্রথম উইকেট 0 রানের মাথায়, দ্বিতীয় উইকেট 21 রানের মাথায়, তৃতীয় উইকেটটিও কিন্তু 21 রানের মাথায়। এরপর চতুর্থ উইকেট 42 রান, মাঝে একটা 21 রানের পার্টনারশিপ এবং তারপর আবারও একটা পার্টনারশিপ 18 রানের। तो कुल मिलाकर 6 ओवर के बाद 65 रन 5 विकेट और दूसरे पारी की शुरुआत होगी। टारगेट 66, 66 रन चाहिए 6 ओवर में। और कमेंट्री बॉक्स में होगा परिवर्तन, आएंगे समृद्धा और रविदा। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया बाबुल और सुमंत। तो आज पहला दिन कोलकाता चैंपियंस लीग और मैच नंबर 4 ये, जहां से 66 रन लक्ष्य है जेके 11 मेदिनीपुर की सामने। और देखिए रविदा, इस पारी में देखा जाए तो जेवीए ब्रदर्स के लिए जो बैटर्स ने जो नाम था, कोई भी बल्लेबाज द्वारा खास कुछ योगदान नहीं रहा। खास तौर पे राज पासवान को आप देखिए, खाता नहीं खोल पाए। उसके बाद आसिफ अली
बीच में सिर्फ विश्वजीत ठाकुर का एक अच्छा पारी 16 गेंद से 36 रन। तो लगातार 2 मैच में सफल नहीं हो पाए राजपासवान आसिफ আলী। একেবারে সঠিক কথা, কারণ শুরুটা যদি ভালো না হয়, শুরুটা যদি খুব ভালো না হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু পরের দিকে ব্যাটারির উপর একটা চাপ পড়ে যায়। বিশ্বজিৎ ঠাকুর কোথাও না কোথাও প্রথম ম্যাচে যখন আমরা দেখলাম 38 রান, সেই জায়গায় কিন্তু বিশ্বজিৎ ঠাকুর কিন্তু এই ম্যাচেও কিন্তু সফল হলেন, আর যেখান থেকে 36 রান। আবার রোহিত সিংকে দেখো, প্রথম ম্যাচে যখন ব্যর্থ ছিল সেখানে অনেক তাকে পিছিয়ে নিয়ে আসা হলো, এসে কিন্তু 9 করে বেশ 16টি রান করে ফেলেন। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন একটা বড় সড়ো স্কোর হবে, কারণ পঞ্চম ওভারে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু 20টি রান এসেছিল। সেই জায়গায় কিন্তু লাস্ট ওভারে নীরজ ছোটির এক্সেলেন্ট বোলিং যেখানে কিন্তু দলকে একেবারে 65 আটকে দিয়ে গেল। আজকে JK 11 सामने लक्ष्यमात्रा किंतु 66। जी हाँ, 36 गेंद से 66 रन चाहिए और जो टीम जीतेंगे उनके लिए एक मौका। अगला जो मुकाबला होगा सैदापुर RSC के साथ, वहां पर भिड़ेंगे और जो टीम हारेंगे यहां से सफर समाप्त होगा। और इस बीच हम हार्दिक बधाई देना चाहेंगे हमारे जो स्पॉन्सर्स है, फ्लिप मसाला ब्लास्ट एट लास्ट फ्लिप, और शुक्रिया न्यू ऑक्सीजन कपड़ों की जान, न्यू ऑक्सीजन डिटर्जेंट पाउडर, और थैंक्स टी वैली, बहुत बहुत शुक्रिया। আমরা ধন্যবাদ জানাবো বিশাল ব্রাদার্স এবং ডি কনস্ট্রাকশনের দুই কর্ণধারকে, যারা এত সুন্দর একটা ইভেন্ট আমাদের সামনে একটা উপস্থাপনা করেছেন। এবং সর্বোপরি এই টুর্নামেন্টের যিনি মেন্টর রাজহংস গুপ্তা, গত বছরের থেকে আরো কিন্তু মনোরম, আরো বেটার। প্রত্যেক একটু আগে বলছিল, তুমি যখন সুজিতদাকে প্রশ্ন করেছিলে কেমন এই টুর্নামেন্ট, তিনি বলেছিলেন সবে মাত্র দ্বিতীয় বছরে পা দিয়েছে, কিন্তু কখনই মনে হচ্ছে না বয়স মাত্র 2, যেন মনে হচ্ছে 20 বছরের অভিজ্ঞতা। এই দেখো, যেখানে সুজিতদার সেই কথাটা কিন্তু বারবার উঠে আসছে আমাদের মনে। जी हाँ, जिस तरह से सजाया गया, पूरा महल बनाया गया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रीन एंटरटेनमेंट। सभी ने मिलकर इस तरह की एक बड़ा मंच और इस तरह के महल बनाए। दूसरा सीजन, और कहीं पे देखकर नहीं लग रहा है कि ये दूसरा सीजन, सुजीत सही कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये 20वां सीजन। और इस टूर्नामेंट के पीछे जो मास्टरमाइंड है, हर वक्त मेहनत कर रहे राजहंस गुप्ता, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया है आप दोनों के लिए, विशाल ब्रदर्स की ओनर मिस्टर विशाल प्रसाद एंड DA कंस्ट्रक्शन मिस्टर दाऊद अंसारी, जिस तरह से ये महल आपने बनाए जो सोच के साथ। और देखिए रविदा, ये जो ट्रॉफियां है इनके लिए लड़ रहे 16 टीम, और कुल मिलाकर 27 मैचेस होगा। विनर्स ट्रॉफी और रनर्स ट्रॉफी आप देख पा रहे हैं हमारे जो लाइव स्ट्रीमिंग पर और जायंट स्क्रीन में मूल मंच पर शोभा दे रहे हैं दोनों ट्रॉफियां। और कुछ अलग सा ट्रॉफी है इस साल के लिए, देखिए कुछ खास है, कुछ अलग है, और यही है करिश्मा, यही है जलवा KCL का। আর শুধু চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নয়, চ্যাম্পিয়ন ট্রফির সাথে 6 লক্ষ টাকা, এবং সাথে যারা রানার্স হবেন 4 লক্ষ টাকা, এবং রানার্স ট্রফি, এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের জন্য 4 হুইলার, এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ 2 হুইলার। সব মিলিয়ে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচুর ব্যক্তিগত পুরস্কার। ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য দেখো ব্যাগ, জার্সি, যেখানে 5000 টাকা। সব মিলিয়ে এবার দ্বিতীয় বর্ষে যেন অসাধারণ একটা প্রয়াস। जी हाँ, दूसरा साल में आज पहला दिन, और इस मैच के बाद ग्रुप बी का आखिरी मैच होगा जहां पर सैदापुर RSC इस मैच का जो विनिंग टीम होगा उनके साथ खेलेगा, और वहां पर जो टीम जीत प्राप्त करेंगे वो टीम दूसरा टीम के रूप में क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे। तो फिलहाल वाइड के साथ शुरुआत, कभी बाहर था, अतिरिक्त के रूप में पहला रन लक्ष्य है जीत के लिए JK 11 मेदिनीपुर के सामने। 6 ओवर से 66 रन, तो वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन, और अतिरिक्त रनों के साथ शुरुआत। विश्वजीत ठाकुर बढ़िया बैटिंग की है, बहुत अच्छा बल्लेबाजी, 36 रन 16 गेंद से, जहां पर पहला सारी की सारे बल्लेबाज एक के बाद एक लौट गए डगआउट में, खास कुछ योगदान नहीं रहा। वहां पर विश्वजीत ठाकुर का जो योगदान इस मैच में वो खास है, बहुत अच्छा बल्लेबाजी की है।
শুধু বল্লেবাজি নয়, দেখো বোলিংও কিন্তু অসাধারণ করেছেন। প্রথম ম্যাচেও আমরা দেখেছিলাম বিশ্বজিৎকে 2টো উইকেট নিতে 2 ওভার 21 রান দিয়ে। লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 66 এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে JK11 মেদিনীপুর দলের 1। এই মুহূর্তে আমরা বল হাতে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বজিৎ ঠাকুরকে, আর সেই ঠাকুর যিনি কিন্তু 2টো ম্যাচে অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন, তার উপরে কিন্তু দায়িত্ব। और राज पासवान ये बता रहे हैं कि फील्डिंग में कुछ तब्दीली करना होगा, क्योंकि यहां पर जो स्थितियां है आपके सामने, डू और डाई मैच, और यहां पर ऊंचाई बहुत प्राप्त किए हैं और दूरी भी, तो मिलेगा पूरे के पूरे 6 रन एमडी इमरान की बल्ले से। আর ইমরান প্রথম ম্যাচে এসে যেভাবে কিন্তু দুটো বড় ওভার বাউন্ডারি দেখেছিলাম, তার জন্য ইমরানকে একেবারে শুরুতে নিয়ে এসেছেন এবং এসে কিন্তু ধামাকাদার ব্যাটিং। জানেন পাওয়ার প্লেকে ইউটিলাইজ করতে হবে, সেই জায়গায় ফিল্ডার সার্কেলের ভেতরে, সেখান থেকে আমরা দেখলাম দুর্ধর্ষ একটা শট, দলে রান 7। और ये था तीसरा ओवर बाउंड्री इस मैच का और टूर्नामेंट का 27वां ओवर बाउंड्री। वर्तमान रनों की जो रफ्तार है 21.02, जिस हिसाब से चल रहे आगे बढ़ रहे JK11 मेदिनीपुर। फिर एक बार ठाकुर, इमरान, फिर एक बार ये गेंद भी पहला टप्पा के बाद सीमा रेखा पार, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री को क्लियर करेगा, एक और चौका। और मुस्कुराहट देखिए यहां पर इमरान की चेहरे पे। একেবারে সঠিক। দেখো ইমরান এই যে শটটা অফ স্টাম্পের উপরে রাইজিং বল ছিল, যেভাবে ডি ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের উপর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন প্রথম বাউন্সের পরে মাঠের বাইরে। জানেন পাওয়ার প্লে ওভার, এই পাওয়ার প্লেটা কিন্তু ইউটিলাইজ করতে হবে টুর্নামেন্টের টিকে থাকার লড়াই, কারণ বড় ট্রফি পাওয়ার লড়াই, সেরা হওয়ার লড়াই। এখনো পর্যন্ত ইমরান 3টি বল থেকে 10, দলে রান 11 JK11 মেদিনীপুর দলের। दुर्बल छोड़ से विश्वजीत ठाकुर, इमरान आगे निकल आए थे, यहां पर थोड़ा सा बाहर आ चुके थे ऑफ से, और गेंद इमरान को बीट कर चुके हैं और सीधा राज पासवान की दस्तानों में। আগের বলটা যেভাবে উচ্চতা ছিল জায়গা করতে পেরেছিলেন, এই বলটা কিন্তু অনেকটা গতিময় ছিল, আর যেখানে একবারে অফ স্টাম্পের উপরে, যার জন্য কিন্তু রুম করতে পারেনি, আর যেখান থেকে রান আসেনি। এখনো পর্যন্ত এই ওভারে একটি ওভার বাউন্ডারি, একটি বাউন্ডারি হয়েছে, দলের রান 11। तो दोनों टीम के लिए यहां पर डू और डाई मैच, जीतेंगे तो बने रहेंगे, एक और मौका आपके पास रहेगा, हारेंगे तो लौटना होगा। इसी बीच एक और चौका पॉइंट बाउंड्री के बाहर इमरान के बल्ले से, और ये 30वां चौका इस टूर्नामेंट का, और इस मैच में अब तक 6 चौका। শুরুতে একেবারে ধামাকাদার ব্যাটিং, যে দাপুটে ব্যাটিং করা দরকার, সেই দাপুটে ব্যাটিংটা দেখতে পাচ্ছি মাহমুদ ইমরানের কাছ থেকে। বলতে বলতে পরের বল, এটিও কিন্তু মাঠের বাইরে। দেখো টাইমিংটা এত ভালো ছিল, কি তাড়াতাড়ি বল চলে গেল মাঠের বাইরে, আর প্রথম ওভারে একটা বড় ওভার কিন্তু হয়ে গেল। और वो भी किसके खिलाफ, विश्वजीत ठाकुर के खिलाफ। तो देखिए यहां पर किस तरह से पीक किए हैं, और बहुत ही बढ़िया शॉट मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। और निश्चित रूप में विश्वजीत ठाकुर, जिनको लोग मानते हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट की सबसे तेज गेंदबाज के रूप में, उनका ओवर से पहला ओवर से 21 रन आएगा तो निश्चित रूप में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जहां पर लक्ष्य से 66 रन, हर ओवर में 11 रन चाहिए, तो पहला ओवर में 21 रन आ चुके हैं। बढ़िया स्टार्ट यहां पर मिले JK11 को। হ্যাঁ সত্যি খুব ভালো স্টার্ট হয়েছে প্রথম ওভারে, যখন 21টি রান বিনা উইকেটে। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইনালের জন্য একেবারে রয়্যাল এনফিল্ড। এই রয়্যাল এনফিল্ডের মালিক কি হতে পারে, কার হাতে উঠবে চাবি, সেটা কিন্তু জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামী 12 তারিখ পর্যন্ত। रॉयल एनफील्ड देखिए रविदा घूम रहे चारों तरफ, हर एक खिलाड़ी के साथ नजरें मिला रहे, लेकिन आखिर तक कौन होंगे वो खिलाड़ी जिनको मिलेगा ये रॉयल एनफील्ड, वो पता चलेगा 12 फरवरी। और उससे पहले 11 फरवरी एक एग्जीबिशन मैच हमारे KCL सीजन 2 में, जहां पर रेस्ट ऑफ इंडिया और बेस्ट ऑफ बंगाल खेलेंगे। बेस्ट ऑफ बंगाल का मेंटर राजहंस गुप्ता और रेस्ट ऑफ इंडिया का मेंटर हेमंत बनियल, तो वो मुकाबला भी काफी खास होगा। और देखिए रविदा, लॉर्ड्स बनाया गया यहां पर, और लॉर्ड्स के बाहर बैल्कॉनी में बैठे हैं
বিশাল প্রসাদ। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশাল প্রসাদকে, জানি না মাথায় কেন হাত দিচ্ছে, কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে তার মাথার মধ্যে। और इसी बीच अमित झा दूसरा ओवर, पहला गेंद, बढ़िया प्लेसमेंट, एक और चौका। इस बार सुरेश भट्ट दानी की बल्ले से निकालता हुआ। অনেকটা রুম পেয়ে গেছিলেন, দেখো কিভাবে এই বলটা, দেখো অফ স্টাম্পে বাইরে, যথেষ্ট উচ্চতা ছিল, জায়গা করে যেভাবে কাট শট খেললেন, আর সেটি কিন্তু চলে গেল মাঠের বাইরে। সব থেকে বড় কথা, এখনো পর্যন্ত উইকেট পড়েনি। 6 বলে 20 ইমরান, এখনো পর্যন্ত সুরেশ ভাট একটি বল থেকে 4 রান, দলের রান 25। দ্বিতীয় ওভারে খেলা চলছে, জয়ের অভিষ্টের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে জেকে 11 মেদিনীপুর। जी हां, जिस तरह की शुरुआत, डगआउट में खिलाड़ियों ने खुश होंगे। मुशारफदा बाहर बैठे हैं डगआउट में और हर वक्त खिलाड़ियों को उत्साहित करते हुए मुशारफदा। तो निश्चित रूप में जो स्टार्ट आपको मिला है, इसको आपको आगे बढ़कर रखना होगा, आगे ले जाना होगा सही सोच के साथ। और हर जगह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हमारे गेस्ट ने बैठे हैं चारों तरफ वीआईपी बॉक्स, और लॉर्ड्स की तरह यहां पर बैल्कनी बनाया गया, जहां पर बाहर में आप देखे हैं थोड़ा देर पहले विशाल प्रसाद इंटर टीम को लेकर बैठे हैं और इस मैच का मजा उठाते हुए नजर आ रहे हैं विशाल प्रसाद। और कितना बढ़िया बनाया गया यहां पर लॉर्ड्स की तरह जो बैल्कनी, वो कुछ अलग सा नजारा है, अलग सा अंदाज के साथ बैठे हैं। সত্যি আমরা যেন মনে হচ্ছে দ্বিতীয় কোনো লর্ডসে বসে খেলা দেখছি, এবং চারিদিকে গেস্ট হাউস, সমস্ত গুণীজনেরা, গেস্টরা, তাদের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। বলতে বলতে পরের বল, যদিও এই ওভারে এখনো পর্যন্ত 9 করে 5টি রান কিন্তু সংগৃহীত হয়েছে। 1.2 ওভার 26, আর জেকে 11 মেদিনীপুর দলের। তুমি একটু আগে বলছিলে মোশারফদা অনেকটা খুশির মেজাজে, ঠিক কাশি দাসও তিনিও অনেকটা খুশির মেজাজে রয়েছেন। জেকে 11 মেদিনীপুর দলের টিম ওনার মোশারফ, কাশি, ওনারা যথেষ্ট কিন্তু খুশিতে রয়েছেন। जी हां, कासिदा और मुशर्रफदा बाहर बैठे हैं, कम से कम ये सोचकर खुश होंगे कि चलो पहला मैच में हार चुके हैं सैदापुर आरएससी के खिलाफ, फिर एक बार मौका मिलेगा इस मैच में, अगर अब जीतेंगे तो सैदापुर आरएससी के खिलाफ फिर एक बार आपके पास मौका रहेगा वापसी करने का। तो वो देर है, अभी मैच खत्म होने के बाद पता चलेगा कौन टीम जीतेगा, लेकिन जो स्टार्ट मिला 66 रन पीछा करते हुए, खुश होंगे। बाहर बाहर बाहर, काफी बाहर था, और निश्चित रूप में नो बॉल करार दिया जाएगा। जी हां, नो बॉल का फैसला आ चुके हैं, और अगला जो गेंद होगा वो फ्री हिट। तो मौका है इस तरह की शुरुआत, उसके बाद ये फ्री हिट लाडू जैसा आपके सामने, तो चबाइए जोर से और शोर से। আর কোথাও না কোথাও জেবি ব্রাদার্সের বোলাররা একটু চাপে রয়েছে। শুরুর দিকে একেবারে প্রথম ওভারে মার্কাটারি ব্যাটিং, শুরুটা এত ভালো হয়েছে যেখানে প্রেশার রয়েছে, প্রেশার কাটাতে হলে উইকেট নিতে হবে, লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 66। আর দিনের আলো কখন ফুরিয়ে গেছে, রাত্রি নেমে এসছে, দিনের আলো শেষ, আলো উদ্ভাসিত মাঠ আজকের এই এসআই গ্রাউন্ড। বলতে বলতে পরের বল ঘুরিয়ে দিয়েছেন, একটি রান পাবেন, একটি রান হচ্ছে, খুব একটা চাপে নেই কিন্তু জেকে 11 মেদিনীপুর। जी हां, ईस्ट कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल ग्राउंड से सीधा संप्रचार आपके पास पहुंच रहे हैं यूट्यूब लाइव में। आयुष रॉकर्स 70 लाइव पर आप देख पा रहे हैं। हमारे कोलकाता चैंपियंस लीग सीजन 2 हर पल रोमांचकर होगा, और हर पल का मजा उठाने के लिए बड़े तादाद से लोग आए हैं मैदान में, और बाहर लाइव स्ट्रीमिंग में यूट्यूब में भारी संख्या से लोगों ने जुड़ चुके हैं। गिरना है, उठना है, फिर चलना है, लड़ना है। আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাকআউটে দেখো সঙ্গম তেওয়ারি, দীপপাল, নদীম ধনুরি আর শুভঙ্কর, সঙ্গে ফ্যানরা রয়েছে। আমরা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছি সেই ডাকআউটের ছবি। तो हर टीम के पास यहां पर मौका मिलेगा। एक मैच में आप हार जाएंगे तो वापसी करने का मौका है आपके पास, आप वो मैच का सही इस्तेमाल कीजिए आगे जाने के लिए, क्योंकि इस साल जो थीम सॉन्ग आप सुन चुके हैं, बार बार आ रहे हैं हमारे साउंड सिस्टम में,
और ये बताया गया कि गिरना है यहां पर, फिर आपको उठना है, चलना है, लड़ना है, क्योंकि ये जज्बा है, ये रुतबा है केसीएल का, कोलकाता चैंपियंस लीग का। बहुत बहुत शुक्रिया बिसल ब्रदर्स एंड डीए कंस्ट्रक्शन। আর সব থেকে বড় প্রাপ্তি শুরুটা এত ভালো হয়েছে, দলের শুরু যেভাবে হওয়া দরকার, ইমরানের চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে কতটা তিনি আনন্দে রয়েছেন, মুখের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যাচ্ছে, কারণ লক্ষ্যমাত্রা খুব একটা বেশি দূরে নয়, ৬৬ সেই জায়গায় কিন্তু এখনো পর্যন্ত बिना विकेटे 28। जी हाँ, और निर्णय के लिए यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं सारे खिलाड़ी, और क्या निर्णय आएगा? जी हाँ, इट्स अ फेयर डिलीवरी, सही था गेंद, यानी अब तक स्कोर आ चुके हैं स्कोर बोर्ड में 28 बगैर किसी नुकसान पे। इमरान और दानी दोनों अपने लय के साथ, करिश्मा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इस मैच में दिशा दिखा रहे टीम को। আর এদিকে হোয়াইটের সংকেত, আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্ভবত তৃতীয় আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলছেন আমাদের অনফিল্ড আম্পায়ার সুবীর ব্যানার্জি। तो जी हाँ, निर्णय थोड़ा बदल लिए है यहाँ पर अंपायर ने, वाइट का इशारा आ चुके हैं, तो अतिरिक्त के रूप में 1 रन जोड़ा जाएगा स्कोरबोर्ड में, और इस अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर अब 29 पर पहुंच गए। जेके 11 मेदिनीपुर, लक्ष्य है 6 ओवर से 66 रन। কোথাও না কোথাও বোলাররা অনেকটা চাপে রয়েছে। 8 বলে 21 ইমরান, সুরেশ ভাট 2 বল থেকে 5, দলের রান 29। মাঠের দর্শকরা অত্যন্ত খুশি। কলকাতার গর্বের ক্রিকেট, কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবার আয়োজিত হয়েছে ইস্ট কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ডে। সকালবেলায় আমরা দেখেছিলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, কিভাবে তিরঙ্গার রঙে কিন্তু রাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাঠকে, 2 দলের খেলোয়াড়দের স্বাগত জানানো হয়েছিল, জাতীয় সঙ্গীত সব মিলিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জমজমাট। আর বলতে বলতে আবার নো বল, তার মানে কোথাও চাপে রয়েছে সমরেশ। বোলাররা দেখো যেভাবে আমরা দেখি সচরাচর আমি যাকে বল করতে কোথাও ফোকাসটা যেন হারিয়ে ফেলেছে। এই ওভারে হোয়াইট নো বল, শারীরিক ভাষা বোঝা যাচ্ছে যেন কতটা যন্ত্রণায় কাতর। এদিকে নো বল, তার মানে পরের বলটা ফ্রি হিট। जी हाँ, देखिए यहाँ पर फिर एक बार फ्री हिट और डगआउट देखिए, जेके 11 मेदिनीपुर तालियां बजा रहे हर एक खिलाड़ी, खासतौर पे कापू और आशीष, सभी ने उत्साहित कर रहे हैं कि भाई सही जा रहे हैं, आपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता आपने चुना है, जो रास्ता अपनाया है वो सही है, यहां से यही रास्ता पकड़कर आप आगे चलो, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। আর মহিষ সিটিকে দেখতে পাচ্ছি কিছুটা হলেও অন্তত বিমুখ, কারণ তিনি চোটের জন্য এই ম্যাচে খেলতে পারেনি। প্রি হিট ব্যাটসম্যানের সামনে একটা সোনায় সোহাগা, 30 বিনা উইকেটে আর 36 রানের দরকার আমিত, আর ফ্রি হিট থেকে কিন্তু লাভ তুলতে পারেনি। इनसाइड रेस था और विकेट कीपर राज पासवान वो फील्ड किए हैं, रनों की कोई उम्मीद नहीं। तो जो खिलाड़ी मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे उनके लिए 4 व्हीलर, मैन ऑफ द मैच फाइनल रॉयल एनफील्ड, और हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए 5,000 रुपए की राशि, साथ में ट्रॉफी और आयुष रॉकर्स से गिफ्ट हैम्पर। तो सब कुछ मिलाकर रविदा देखिए जिस तरह की महल बनाया गया यहां पर, देश दुनिया की हर कोने से आप देख पा रहे हैं आयुष रॉकर्स 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग पर यूट्यूब में। और मैन ऑफ द मैच के लिए जो गिफ्ट हैम्पर्स वो आयुष रॉकर्स और 70-70 की ओर से, और साथ में सीसीयू कार्स की ओर से 5,000 रुपए की राशि और एक बहुत ही बेहतरीन सुंदर सा ट्रॉफी। হ্যাঁ সত্যি আইস রকাসের পক্ষ থেকে যে গিফট হ্যাম্পার জার্সি, আর 70-70 আইস রকাসের পক্ষ থেকে জার্সি, ব্যাক প্যান্ট, একটি ব্যাগ, আকর্ষণীয় খুব ব্যাগ, আর সেই ব্যাগ কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য। আর 5,000 টাকা
সব মিলিয়ে এবারে জমজমাট টूर्नामेंट कोलकाता चैंपियन लीग। और देखिए बाहर संगम तिवारी, दीपपाल, वो लोग बैठे हैं, तैयार हो जाइए, अगला मुकाबला आप ही लोग का है। कौन खेलेंगे वो तय होगा कुछ देर में, लेकिन आपको वापसी करना होगा। तो निश्चित रूप में जो ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी और रनर्स ट्रॉफी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और जिस तरह से आगे बढ़ रही है यहां पर JK11 मेदिनीपुर, जो सफर तय करना है, जहां पर उन लोगों को पहुंचना है, बहुत अच्छे तरीके से वो रास्ता आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे यहां पर मंजिल तक पहुंच रहे हैं। 5 गेंद इस ओवर का और आखिरी 1 गेंद का खेल बाकी। तो आखिरी गेंद का खेल बाकी, आखिरी गेंद डालेंगे अमित। तो आखिरी गेंद का खेल बाकी और आखिरी गेंद डालेंगे अमित झा। और देखिए जिस तरह की नजारा यहां पर बत्तियां जल चुके हैं और नए नवेली दुल्हन की तरह पूरे मैदान का जो नजारा वो आप देख पा रहे हैं। और विकेट में थोड़ा बहुत घास है और जिसके चलते हुए दिन में तो 130 प्लस रन बने दोनों मैच में, पहला 2 मैच में, लेकिन रात में थोड़ा सा मुश्किल हो रहे हैं। जहां पर गेंद गिर रहे हैं उसके बाद बल्लेबाज क्या पिक कर पा रहे हैं। শেষের দিকে বিশেষ করে রাতের ক্রিকেটের দিকে যখন আমরা দেখবো শিশির পড়তে ঘাসের উপরে, সেখানে কিন্তু বোলারদের কোথাও না কোথাও একটু হলে মুশকিল হবে এবং রাতের দিকে আমরা দেখি কিন্তু ব্যাটাররা সেভাবে কিন্তু রান করতে পারে না। ঘাস রয়েছে, উইকেট আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই দৃশ্য। অমিত শেষ বলটি করলেন আর যেখান থেকে এখনো পর্যন্ত 31টি রান হয়েছে, আবার নো বল, কোথাও যেন ওভার শেষ হতে চাইছে না। অমিত যেন কতটা চাপে রয়েছেন। এই ওভারটা দেখো, কত লম্বা ওভার, ওয়াইড, 2টো নো বল, আরো 1টি বল করতে হবে অমিতকে। 1.5 ওভার 32 बिना विकेटे। जी हाँ, फ्री हिट, और फ्री हिट के सामने होंगे इमरान। तो अब तक इमरान ने 2 छक्का 2 चौका लगा चुके हैं इस मैच में और 21 रन बनाकर नबाद। और कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा रिलैक्स मूड में सुमंत और अपापुल चाय के साथ, स्नैक्स के साथ, निश्चित रूप में ये मौका है, ये वो वक्त है थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा फ्रेश होने का। उसके बाद आपको आना होगा फिर। और फ्री हिट का गेंद सही इस्तेमाल और मैदान के बाहर ये शॉट भी देकर जाएगा आधा दर्जन रन। 66 রান মারলো দলের। এখনো পর্যন্ত জয় যেন শুধু সময়ের অপেক্ষা। উইকেটের পতন হয়নি, চাপ বাড়ছে ক্রমাগত জিভি ব্রাদার্স দলের। 38টি রান হয়ে গেছে, যেখানে 66 রান টার্গেट। देश दुनिया की हार कोने से आप देख पा रहे हैं हमारे KCL कोलकाता चैंपियंस लीग सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय VSL ब्रदर्स एंड DA कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटर राजहंस गुप्ता, थैंक्स टू ग्रीन एंटरटेनमेंट, जिस तरह से सजाया है पूरे माठ को। और एक खास कमेंट्री बॉक्स, ये पहली बार अंतरराष्ट्रीय कमेंट्री बॉक्स की तरह जो फीलिंग्स है ये खास है और पहली बार जो होता है वो स्पेशल होता है। সত্যি যে কমেন্ট্রি বক্স আমাদের উপহার দিয়েছেন একেবারে আন্তর্জাতিক মানের। আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক যেমন আন্তর্জাতিক মানের কমেন্ট্রি বক্স, ঠিক যেন তারই আদলে তৈরি হয়েছে কমেন্ট্রি বক্স, ডাক আউট সব মিলিয়ে এবার দ্বিতীয় বছরে অত্যন্ত একেবারে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এই কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। স্পেশাল থ্যাঙ্কস থাকবে এই টুর্নামেন্টের বিশেষ করে বিশাল ব্রাদার্স, DA কনস্ট্রাকশনের 2 কর্ণধার বিশাল প্রসাদ এবং দাউদ আনসারি। ধন্যবাদ গ্রিন এন্টারটেনমেন্টে যারা সমস্ত ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন। जी हाँ, मजहर बटगुजर ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डीजे। और जब भी छक्का चौका और विकेट गिर रहे हैं तो सभी ने कह रहे हैं कि डीजे बाबू गाना चला दो, गाना बजा दो। और साथ साथ में जिस तरह की इस साल के लिए हमारे थीम सॉन्ग चुना गया, बनाया गया, वो भी खास है। बीच बीच में आ रहे हैं आप सभी के लिए KCL का थीम सॉन्ग, तो आप सुन सकते हैं कितना सुंदर है इस साल का जो थीम सॉन्ग, बहुत ही बेहतरीन थीम सॉन्ग बनाया गया।
बिसल ब्रदर्स और डीए कंस्ट्रक्शन के द्वारा सब कुछ मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, जो प्रतीक्षा था कब शुरू होगा, कब आएगा ये दिन, तो लीजिए दिन आ चुके हैं और सफर भी शुरू हो चुके हैं। বিজয় গাড়োয়ালি যিনি গত বছর দলকে সবথেকে বেশি উইকেট দিয়েছেন, আর সেই বিজয় গাড়োয়ালির পরে কিন্তু অনেক ভরসা। বিজয় গাড়োয়ালি সেভাবে এই বছর কিন্তু নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি। গত বছর 2 হুইলার 4 হুইলারের মালিক ছিলেন এই বিজয় গাড়োয়ালি। রাজপাশওয়ান প্রসারিত করেছিলেন ক্যাচটি নেওয়ার জন্য, ঠিক তার হাতের উপর দিয়ে চলে যায় মাঠের বাইরে। जी हाँ, बाहरी किनारा था और लॉन्ग स्टॉप से गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका इमरान के लिए। फिर एक बार विजय गाड़वाली, जी लीजिए यहां पर भी टाइमिंग सही और मिलेगा 6 रन। तो इमरान को देखिए इस मैच में रविदा पूरे लय के साथ, जोश के साथ, होश के साथ धमाल कर रहे 22 गज में। হ্যাঁ সত্যি ইমরানের ব্যাটিং যতই দেখছি ততই যেন আমরা আপ্লুত হচ্ছি, কারণ বলটি একেবারে স্লটে ছিল, ওভার পিচ, যেভাবে টাইমিংটা দেখলাম এত সুন্দরভাবে, আর সেটি চলে গেল মাঠের বাইরে 49। और 12 गेंद से 37 रन बनाकर नवाद एमडी इमरान, ये शान है, जान है आसनसोल का। শিল্পাঞ্চলের এমডি ইমরান আজকে 22 গজে যেন শাসন করছেন, মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াচ্ছেন। আবার দেখো ক্যাচ নেওয়ার একটা চেষ্টা ছিল, যদি ক্যাচ হতো তাহলে কিছুটা হলে ম্যাচে ফেরার একটা রসদ পেতেন। जी हाँ, जड़ में डालने की कोशिश था, यहां पर हेलीकॉप्टर शॉट। रानीगंज से बिलोंग करते हैं ये खिलाड़ी एमडी इमरान। अधिकतर लोग मानते हैं, जानते हैं कि आसनसोल से आते हैं, लेकिन रानीगंज का खिलाड़ी है। রানীগঞ্জের অনেক খেলোয়াড়কে দেখেছি, গোপাল সিং, গোল্ডি, প্রচুর খেলোয়াড় কিন্তু শিল্পাঞ্চল থেকে উঠে এসছেন। আর ওভার বাউন্ডারি হ্যাটট্রিক, আবার হ্যাটট্রিক দেখলাম এমডি ইমরানের ব্যাট থেকে। जी हाँ, 6 3 इन अ रो और कुल ब्लैकर स्कोर टीम का अब 61 और इमरान का अपना स्कोर 49। तो अर्धशतक से सिर्फ 1 रन पीछे है जनाब। मौका है आपके सामने यहां पर फिर एक बार वो सारी में आने के लिए जहां पर सागर और सुमन गोप पहुंच गए हैं। तो लीजिए अर्धशतक, 15 गेंद से 50 रन। उठाइए बल्ला और बजाइए ताली, बहुत बेहतरीन पारी। আর দর্শকরা কিন্তু সম্মানিত করছে এমডি ইমরানকে। তৃতীয় হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ হয়ে গেল। সেই মাঠের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি আমরা দেখেছিলাম সাগরের ব্যাট থেকে, দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরি সুমন গোপ, আর তৃতীয় হাফ সেঞ্চুরি আজকেই দেখলাম এমডি ব্যাট থেকে। এখনো পর্যন্ত এমডি ইমরান 15 বল থেকে 50 করেছেন, আর জিততে হলে আর মাত্র 4টি রানের দরকার। जी हाँ, 62 अब स्कोर। जीत के लिए अब चाहिए सिर्फ 4 रन। 3 ओवर की समाप्ति हो चुके हैं, 3 के बाद 62 बगैर किसी नुकसान पे। बहुत बहुत शुक्रिया भारी संगत से जो लोगों ने जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में। तो 15 गेंद से 50 रन, तूफानी पारी, 350 के आसपास स्ट्राइक रेट, और सुरेश भट्ट दानी 6 गेंद से 7 रन बनाकर नवाद। तो ये यादगार पारी इस अहम मंच पे और ये अहम मुकाबला पे। জয়সূচক রানটা কি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে হবে? তবে ইমরান যেভাবে আজকে ধ্বংসাত্মক ব্যাটিং করে গেলেন না, অবশ্যই জয়সূচক রানটা কিন্তু তার ব্যাট থেকে দেখার জন্য ভক্তরা পাগল হয়ে আছেন। और इस बीच 9 गेंद की इशारा, तो फिर एक बार फ्री हिट। स्कोर आप पहुंच गए 63 63 पर। फिर एक बार फुल टॉस स्क्वायर लेग की दिशा में तेजी के साथ, गेंद सीमा रेखा पार, यानी चौका, और इसी के साथ जीत प्राप्त की है इस मैच में JK11 मेदिनीपुर। और इसके बाद जो मुकाबला आप देख पाएंगे सैदापुर RSC के साथ JK11 मेदिनीपुर, और ये मैच होगा ग्रुप बी का आखिरी मुकाबला। और आगे की जो मैच होगा वहां पर जो टीम जीत प्राप्त करेंगे वो टीम दूसरा टीम के रूप में पहुंचेंगे क्वार्टर फाइनल में ग्रुप बी से, जहां पर पहला टीम के रूप में ग्रुप बी से पहुंच चुके हैं क्वार्टर फाइनल में क्लब इंदिरा कोंटाई।